landscape, and it has a quite high, pretty mountain, as Singkawang has, and we have some traditional culture, as you see there, and then at the bottom, center bottom, we have huge cultural center established by central government. We name it Asia Culture Center. And we have car factory, and the stadium, and then left to top, we have some monument. You have a monument of peace and harmony in Singkawang. We have monument of human rights movement. So the monument at the top left shows National Cemetery, which has the tombs of the victims of 1980 Guangzhou Uprising against the military government. So we have quite strong heritage of democracy and human rights. This is general. So I'm going to check my time. The area, the population is 1.43 million. So population is going down now. Korea in general is facing reduction of population, probably the fastest in the world now. The major industry include Kia Motors, which has the capacity of 600,000 units a year. We newly added Guangzhou Global Motors, which has the capacity of 70,000 units a year. This is what I'm going to talk about today. We have tire company, and then Samsung and LG Electronics, which produces mostly home appliances, like air conditioning and then refrigerators. So it has a strong heritage of democracy. In the 20th century, there can be about 8 major uprisings in Korea against colonialism and dictatorship. 2 took place in Guangzhou. So the most recent uprising, 1980 May uprising, it was the beginning of the start of democratization of Korea. I consider that uprising began not only democracy of Korea but also Korean cultural development as well as economic development, because I believe that without democracy and human rights properly protected, no cultural and economic development possible. We can see that kind of phenomenon over the world. For example, Chinese economic development now stagnating. I believe it was the lack of human rights and democracy in China. So whether China really to be developed fully in economy and culture, they need more human rights and democracy as you have in Indonesia. In that regard, I believe Indonesia really positive future prospect. So I really believe that the World Bank forecast Indonesian economy will be the 5th in the world in 1950s, which is possible because you have strong democracy, human rights protection, and civil society movement. In addition, I founded many women's involvement in politics, so which is very positive sign for the future of Indonesia. In that regard, Indonesian people are really lucky at the moment and in the future.
then in Gwangju, we have many monuments for democracy, including like the cemetery, National Cemetery, who commemorate the victims of the uprising. And then we have May 18 Archive. We have Asia Culture Center to commemorate the Gwangju uprising. And then in the university, we have the mural, which represents uprising of students at that time. And then the university itself as well. We have also strong democratic institutions, including Human Rights Department in the City Hall. That is the biggest human rights department in Korea. And then we have many other institutions. I'm going to skip that part. We also have World Human Rights Cities Forum, which is similar to Festival M you have now. We have also the largest women representation in City Council, 43%. This one is older statistics. At the moment, Gwangju City Council has 43% of women councillors, which is the highest. So as I mentioned before, without women's participation, no cultural, economic, political development of a nation possible. So in that regard, Indonesia seems to have the largest number of women mayor and parliamentarian, which is another positive aspect of Indonesian democracy and economic development. And then Gwangju has also the largest number of NGOs, civil society groups in Korea. So my main topic is Gwangju Job Project. It was begun by the city government 2014 by the new mayor. He started Gwangju Job Project based on collaboration between City Hall, labor union, and then business. They proposed a car company inviting Hyundai Motors. It took a long time. So 7 years after, it began to produce a car, small car company. We already have a big car company, but we added a new company. The general concept is overcome the low youth employment. They also try to compromise the confrontation between labor and businesses to have a committee of labor, employer, and the city government as well. The payment in Korea, all over the world, car companies, laborers have the highest payment. So that is the problem in US, for example, Detroit. Detroit car companies left Detroit because of the high labor payment. So Gwangju City tried to compromise by lowering the labor payment into about half, but better payment than other companies. So through this, the Gwangju City want to have more employment as well as more revenues by the employers, by the laborers, and then related industries. The investment of the company was made by
city, 21% of City Hall, 19% of the Hyundai Motors, and then other investors. Production capacity at the moment, 70,000 units a year, expected to grow to 350,000 units a year later. It was the most popular small cars in Korea last year. It produced. But you may wonder whether this kind of project can be successful or not. That is the issue we have, and that you may wonder. The biggest problem is the biggest investment was made by City Hall, which is not business entity. That's why in fact, many of you who are involved in business management, you know how difficult it is, how the management should be catered to difficult issues. So that seems to be the most difficult part of the future of this company. So nobody is sure whether this project can be successful or not. But many other Korean cities began to imitate Gwangju job project in their own way. So somehow this is the future of this project may not be clear, but still I believe this project is worth trying. Thank you very much. Terima kasih Prof. Sin. Bapak Ibu kakak teman-teman yang saya hormati, Prof. Sin menyampaikan beberapa hal. Pertama terkait dengan menggambarkan seberapa besar kota Gwangju. Gwangju ini tidak besar, hanya 500 km persegi. Penduduknya 1.400.000. Ada 3 industri di sana. Ada Kia Motor, ada Kumho Tires, sama Samsung atau LG Elektronik. Gwangju ini juga merupakan kota demokrasi. Memang sejarah panjang tentang gerakan mahasiswa, gerakan demokrasi itu terbesar di Gwangju. Begitu. Dari gerakan-gerakan itulah mulai tahun 1929 malah itu sampai yang puncaknya 1980, dan dari gerakan-gerakan itulah di tahun 2002 sampai muncul Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2002. Ada beberapa tempat yang tadi Prof. Sin sampaikan sebagai tempat bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, terkait dengan ini, kalau bicara tentang representasi perempuan, itu di Gwangju terutama, ini tahun berapa? Itu ada 46% itu kandidatnya, tapi yang terpilih sebagai Dewan Kota itu hanya 34%. Soal NGO, pertumbuhannya luar biasa di Gwangju. Kalau di secara agregat nasional hanya 23%, tapi di Gwangju ada 40%. Nah, terkait dengan ekonomi, ada beberapa yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, pemerintah berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk menurunkan atau menghindari konfrontasi. Jadi itu gerakan buruh di Korea kan juga kuat. Lalu mengundang beberapa kepala kayak ikatan buruh gitu untuk ini ikatan buruh di Kia Motor sebagai wakil wali kota. Ada banyak yang dilakukan, antara juga soal upah yang sebenarnya memang lebih rendah daripada UMR, tetapi pemerintah menyediakan akses perumahan
dan memberikan support untuk perumahan dan kesejahteraan bagi warga negara. Gitu. Ke Pak Sumastro, tadi juga ada pertanyaan dari Pak Prabianto soal inkubasi ekonomi atau inkubatornya. Monggo saya persilakan Pak Sumastro untuk memberikan presentasi Pak, sama 7-10 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Saya melihat suasana ini sudah menjelang makan siang, ya, di antara mendengar dengan Kampung Tengah sudah melambai-lambai. Saya pikir ini adalah bagian dari tantangan yang terakhir ini. Setelah ini kita bubar makan siang. Tenang saja Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan berbagai perspektif dari para pakar, kemudian sebelum saya bicara ini dari Prof. Sin, tentu saja adalah bagian dari benchmarking yang mungkin bisa kita harapkan Indonesia bertumbuh seperti harapan beliau, karena fondasi demokrasi, kemudian civil society yang kuat, kemudian tes. Baik, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jangankan orang ini, mic saya sudah lowbat semua. Saya ingin menyampaikan setelah saya mendengarkan masukan dan saran dari apa yang disampaikan oleh pembicara terdahulu, dalam perspektif Singkawang, terus terang saja, hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kemudian bagaimana prinsip-prinsip kesetaraan bisa kita bangun, kemudian upaya kita terus-menerus mendorong pertumbuhan kesejahteraan terjadi di daerah. Itu kata kuncinya memang adalah ekonomi. Bagaimana penguatan ekonomi itu sendiri. Dan berbicara penguatan ekonomi, dalam perspektif saya ini adalah sebuah tanggung jawab yang sangat hakiki, yang asasi. Apakah lagi itu dikaitkan dengan peran pemerintah. Tetapi bagaimanapun juga, tentu pemerintah kalau diturunkan lagi kepada pemerintah daerah, maka persoalannya adalah berkaitan juga dengan kemampuan budgeting dan strategi yang kita terapkan. Berbicara tentang inkubasi tadi, kami berupaya untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Selain yang kita breakdown berdasarkan program-program yang secara rutin kita anggarkan di APBD. Kita bersyukur ada perhatian dari Bank Indonesia untuk mendorong bagaimana perbaikan skill, keterampilan dan membuka lapangan usaha dalam konteks pemberdayaan keterampilan sasaran kelompok disabilitas. Dalam hal ini saya sebut saja yang menjadi perhatian kita melalui keterampilan eco-printing yang digunakan daun-daun itu untuk mewarnai menjadi batik. Itu disasar kelompok penyandang kusta. Dan selanjutnya kita juga bekerja sama membuat jenis-jenis keterampilan yang lain, kayak sendal itu ya, lumayan salah satu ini. Ini ada penggiatnya ini di sini hadir. Kemudian kita juga cukup lama bekerja sama dengan Astra Foundation untuk pengembangan kegiatan-kegiatan serupa. Tetapi lagi-lagi memang untuk menggerakkan
kesinambungan dari kelompok-kelompok usaha ini banyak faktor. Maka itulah Singkawang kita harapkan tetap kondusif. Singkawang mempunyai satu tingkat aksesibilitas semakin baik, sehingga banyak orang kumpul seperti event saat ini. Kalau Singkawang masih dihadapkan dengan kesulitan aksesibilitas, orang-orang datang ke sini dalam jumlah yang hanya mungkin cukup signifikan meningkat hanya mengandalkan weekend, ya Sabtu Minggu atau libur panjang, maka ini adalah bagian dari sebuah kesulitan juga kita mendorong bentuknya kelompok-kelompok. Tetapi kami melihat memang pada 5 tahun terakhir ini pertumbuhan yang sangat masif memang di sektor restoran, kafe, dan perhotelan. Dan ini didorong oleh salah satu faktornya Singkawang terbuka, Singkawang familiar, Singkawang lebih humanis. Katakanlah, bukan lagi saya mengatakan tempat lain tidak begitu, tetapi Singkawang menjadi satu ikon untuk orang berwisata ke sini, terutama pada hari-hari libur, sehingga ini menciptakan sebuah peluang baru untuk para UMKM yang bergerak di berbagai sektor, termasuk terakhir adalah di merchandise dan lain-lain itu terbuka. Kemudian saya bicara tentang secara cepat ini karena saya tahu audiensi sudah pada waktunya istirahat. Bicara tentang permodalan, kami pernah mencoba untuk masuk kepada target grup yang memang dalam konteks skor aja sulit, Pak, karena dia kecil sekali, sangat mikro, dengan menyediakan program subsidi bunga. Subsidi bunga. Kalau seandainya dia tidak bisa ngambil KUR yang 5%, Pak, kami coba untuk mengambil skema yang pada saat itu di atas KUR, sekitar 9%. Dengan ada program kami ini mengintervensi subsidi bunganya 5%, katakanlah kita simulasikan begitu, dari 9 tadi diintervensi 5, maka pedagang bakulan yang sangat sederhana itu bisa hanya 4. Dan itu ketika kami coba soundingkan sangat menaruh perhatian mereka ini. Dan perbankan juga pada saat itu merespon, perbankan daerah. Tetapi pada saat kita ragu-ragu apakah ini dibenarkan atau tidak, lalu kita coba konsultasi ke BPK, program itu kandas, tidak bisa dieksekusi. Ketika kami mendapatkan satu advis begitu, mohon maaf nih Kepala Perwakilan BPKP, kami tidak menanyakan ke institusi Bapak, tapi ke BPK, karena kandas kami juga khawatir, Bu Kajari. Nah, kalau program ini bermasalah di belakang hari, nih Pak Aspidum, inilah bagian dari sebuah gangguan psikologis bagi orang-orang seperti kami yang bergerak di birokrasi. Kalau melakukan sesuatu tujuannya baik tapi prosedur dan mekanismenya salah, lalu menjadi persoalan hukum di belakang hari. Ini terus terang, kami tadinya sangat bersemangat untuk membantu subsidi bunga ini, sehingga rakyat-rakyat pelaku UMKM, super UMKM itu bisa disentuh. Tetapi lagi-lagi kita khawatir, kita terpaksa menunda program itu. Tetapi kalau memang ke depan sudah ada satu penegasan tentang kasus serupa ini, kita berani dorong lagi, kita berani anggarkan lagi. Terpaksa itu tidak kita serap. Kemudian mengenai disabilitas, terus terang memang persoalan disabilitas yang ditanyakan oleh saudara Rasid tadi, saya pun terus terang merasa tersentuh ini ya. Tetapi saya dalam periode saat ini sudah mengeluarkan SK
tentang unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan. Cuma memang SK ini masih baru, tanggal 17 Maret 2023. Ya, dan upaya-upaya ke depan tentu saja setelah mendengarkan masukan dari Bang Rasid, kami akan mencoba mengkonsolidasi paling tidak dalam format APBD 2024 dan mengkoordinasikan juga. Tangan ini berarti tanggung jawab saya itu, bukan berarti karena mau mempercepat kayak ini. Saya bicara supaya selesai. Saya akan coba carikan satu slot untuk memperhatikan itu kepada bapak-bapak, saudara-saudara. Ya, kami terus terang merasa ini bagian dari sebuah kekurangan kami kalau belum berbuat pada masa-masa lalu. Tapi kita coba melihat ke depan, mudah-mudahan kita akan mendapatkan satu celah penganggaran yang memadai, kemudian juga mengkoordinasikannya kepada Kementerian Sosial. Ya, barangkali ada balai-balai tenaga kerja yang bisa memberikan pelatihan khusus untuk kelompok seperti bapak-bapak dan ibu-ibu penyandang disabilitas ini. Saya kira ini saja. Hal-hal lain yang menjadi bagian dari percakapan kita pada sesi ini adalah bagian dari upaya kami mempertajam program untuk penguatan bidang ekonomi. Termasuk dari Prof. Sin, saya sudah berkunjung ke sana 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, 6 hari di Korea. Tentu saja kalau saya lihat sekarang sih kayak langit dengan bumi ya. Kalau dibandingkan dengan Singkawang, gitu. Kalau dibandingkan dengan provinsi lain mungkin yang sudah maju bisa ada similarity-nya. Tapi kalau untuk Singkawang, lapangan kerja untuk di desa-desa itu lebih banyak mengandalkan di kebun sawit. Kalau sawit harganya anjlok, maka daya beli penduduknya jatuh. Maka akan banyak kekurangan-kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu juga di sektor yang klasik, yang walaupun kita ilegal di pertambangan, ya, yang illegal mining itu juga menjadi tulang punggung bagi sebagian warga kita yang hidup di perkampungan. Inilah potret kita. Kita berharap Singkawang makin lebih terbuka, Singkawang lebih mencerminkan sikap ramah tamah dalam melayani para pendatang dan wisatawan yang bisa menikmati suasana Singkawang, sehingga ekonomi yang digerakkan oleh backbone-nya UMKM bisa kita perbesar kapasitas maupun kuantitasnya. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Wali Kota. Oke, ya ini di Singkawang ini penduduknya 239.000 Pak ya. Penduduknya APBD-nya kalau saya cek terakhir di 2021 ada 900 miliar, kurang dari 1 triliun. Bapak Ibu, para peserta, kakak, teman-teman yang saya hormati, kita telah mendengarkan 2 paparan terkait dengan kebijakan daerah untuk penguatan ekonomi masyarakat. Sekarang jam 12:15, mohon izin saya akan berikan kesempatan juga kepada 1-2 orang penanggap atau apa. Ya, silakan satu sana, satu lagi sana. Oke, pojok belakang kiri dan belakang kanan. Silakan Mas Rita. Mohon menyebut nama, asal dan ditujukan kepada siapa dan lebih ringkas. Silakan. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Brisco Jordi. Saya berasal dari Manokwari, Papua Barat. Karena pertanyaan ini saya langsung berikan kepada Profesor Sin. So I'm going to use English to make it more clear. So before all that, I would like to introduce myself. I am the representation of INFID. So basically, we have all here from the representative of Indonesian youth from all over Indonesia, and also
there is a youth here, his name is Rizal, and he's one of the representations of youth with disabilities. We have students from more than 138 youth from all over Indonesia to be participated here, and also to meet all of amazing guests here, and it is such an honor for us. So my questions for Professor Sin itself, but first of all I would like to say this is a very nice opportunity and presentations that you've already explained about Gwangju movement itself. So when it comes to the Gwangju, we cannot avoid the fact that the past or the history of Gwangju, it is all about one of the movement from people, especially the youth. Especially when it comes to the Gwangju student movement, where students demanded that the government leave to martial law, implement the democracy, and to revive the university and parliament. These problems, or this is happening because the youth itself cannot have a place to speak up about what they want to be. People or youth is only rarely being involved to be within the system. We as a youth sometimes being used only for an observer, not to be within the system with the structural government and to change the system to be more inclusive. It is all because of the paternalistic, patriarchal cultures, and of course about the exclusive regulations in both government, in Gwangju and also Indonesia, where youth is being judged because of their young age, not because of their potential, not because of their experiences, and not because of their skill. It's all because of the paternalistic and the patriarchal culture. So, my question is here, do you think that this is something that the government should change the law or the regulations about youth to be involved, not only as an observer, but to try to participate from monitoring, evaluating, and to be sitting with all the structural government to making the policy and to implement the policy to all sectors of life? Thank you. Oke, terima kasih Mas Ori terkait dengan peran dan keterlibatan anak muda. Oke, sebelah sana, belakang sebelah kanan, tadi ada kakak siapa? Silakan. Baik. Boleh berdiri, maaf. Tadi, ya itu yang sedang resen. Baik, saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robianti dari STIH Sultan Muhammad Safiuddin Singkawang. Saya ingin bertanya dengan Prof. Sin ya, mengenai peran perempuan. Jadi, Mr. Sin, Gwangju is a democratic city, right? What I want to ask, how does women's participation in Gwangju influence economic development? Because in tragedy for 1980, participation women's is big. How now participation women's for the in Gwangju influence economic development. Thank you. Oke, terima kasih Kak. Terkait dengan ya perempuan dan ekonomi di Gwangju, pengalamannya seperti apa? Cukup ya, 2 ya. Oke, baik, terima kasih. Silakan Prof. Sin. If you are pleased to. Thank you for the good but difficult question to answer. First, about youth participation. I think youth participation is crucial, but I have to talk about more. Your questions are somewhat related, so I will talk about youth participation in the process of democratization. Youth was the avant-garde. They were at the forefront for the democracy. So many of you sitting here, adults, you were young in 1998 movement. Many of your colleagues were killed,
tortured. Now, you are the mainstay of Indonesian society. As a political leaders, as a business leaders. That's the same in Korea. Young students in 1980s, they were now in their 50s. They are now leading Korean business, Korean economy, Korean politics, everywhere, even college professors, academics. But the younger generation are not so active. It is not, you mentioned that it is a structural problem. Youth participation is quite limited. Why? Not because older generation are not welcoming them, but most of them are very busy to get good jobs. 1990s in Indonesia, younger generation were quite active for democracy, human rights. But now, younger generation in Indonesia, I suppose that you are more interested in having a good job, higher payment. Same in Korea. So that is a problem of structure, as you mentioned, but also is the problem of the ideology, the thinking of younger generation. Why younger generation are seeking good jobs, not interested in human rights and democracy? Because in Korea, in the US, for example, they have to pay high amount of tuition for universities. So after finishing university, they have to pay back the loan, school loans, and then they are busy to make money to get married. To get married, you need a lot of money. So the different kind of psychology, the younger generation, 1990s, 1980s, they did not think about their future. They think about the future of the society. So different concept. Why? But in Europe, there are many younger politicians